हमने। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजेश। क्या आपको इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो अपने फोटो या किसी दूसरे के फोटो का, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए बिना स्किप की हुई है। और हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो आपको दिल से सलाम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने म्यूजिक ऐड किया हुआ है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे सॉन्ग भी ऐड कर सकते हो।
बिठाना